إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. سأقوم إن شاء الله بشرح كيفية التعديل على سمارت فويس، بمعنى أننا يمكننا أن نقوم بإعداد نسخة خاصة بنا من سمارت فويس 21 secondes. دون الحاجة إلى وضع ملف الفوكاليزر داخل وحدة تخزين الجهاز. سنقوم إن شاء الله Gestionnaire de fichiers. بهذا التعديل بواسطة الهاتف. Le paramètre. Gestionnaire de fichiers. ندخلو Récent sélectionné. fichier. Stockage. Plus. Stockage sélectionné. ستوكاج. DCIM. Brightside Documents. Download. داونلود. Juste un instant. سأذهب إلى الصوت الذي أفضله. Audrey.zip. Thomas. توماس. Speech. سبيتش. Components. كومبونو في. كومبونو في. سندخل إلى كومبونو أولا. Components. هنا Synth Thomas. Case à cocher non coché. Synth Thomas full. Case à cocher. You select Thomas. Case à cocher non coché. 5 ملفات. Case à cocher non coché. Synth Thomas full vs. Case à cocher non coché. CLC. Case à cocher non coché. CLC FRF CFG 3DAT. في النهاية هناك بوان Case à cocher. CLC FRF CFG 3DAT. دي A T. Case à cocher. CLC FRF CFG 3DAT. Plus D option. CLC FRF CFG 3DAT. سأحدد هذا الملف الأول. CLC FRFC. Supprimer. Plus. Rendre prix copier. Ajouter au favori. Renommer. renommer. CLC FRF CFG. Dernier élément. سأقوم بحذف T A D. Supprimer. Désupprimer. 2 minutes et 16 secondes. Supprimer. À supprimer. Supprimer. Désupprimer. وسأكتب X X. X. M M. M. F. F. Renommer. Renommer. CLC FRF CFG 3 XMF. Annuler. OK. Si vous changez cette extension de fichier, vous annulez. OK. OK. Renommer. Gestionnaire de fichiers. Clavier français. سأمر إلى الملف الثاني. Synth Thomas. Case. CLCF. Case. CLCFR. Plus D option. CL. Case à cocher non coché. CLCFRF CFG 3 XMF. Case à cocher non coché. CLCFRF Thomas CFG 3 DAT. دات. الدات هي اللي غادي نغيرو إن شاء الله. Supprimer. قمت بتحديد هذا الملف. Plus. Rendre copier. Ajouter au favori. Renommer. renommer. CLCFRF. Dernier élément. 3 minutes et 22. Supprimer. Désupprimer. Supprimer. À supprimer. Supprimer. Désupprimer. C. X. X. M. M. M D. F. 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 Renommer. Renommer. C. Annuler. OK. Si vous changez cette extension de fichier. Si vous changez. Annuler. OK. Renommer. Gestionnaire de fichiers. Clavier français. 3 ملفات هنا. Synth Thomas full VSS Q5F 22 PM KDAT. دات. Cocher. Supprimer. Plus. Rendre prise. Copier. Ajouter aux favoris. Renommer. Synth Thomas full VSS. Dernier élément. Supprimer. Désupprimer. Supprimer. À supprimer. 4 minutes et 6 secondes. Supprimer. Désupprimer. X. X. M. M. G. F. F. Renommer. Renommer. Annuler. OK. Si vous changez. Annuler. OK. Renommer. Gestionnaire de fichiers. Clavier français Francis masqué. Récent. Stockage sélectionné. Plus. Rechercher. Volume switch layout. Download. Thomas. Speech. Components. Affichage liste. Plus D options. CLC FRF CFG 3 XMF. Case à cocher non coché. CLC FRF Thomas CFG 3 XMF. Case à cocher non coché. Synth Thomas full VSS Q5F 22 PM KXMF. Case à... Synth Thomas full VSS Q5F 22 DAT. دات.
Déplacer. Supprimer. Plus. Rendre. Copier. Ajouter aux favoris. Renommer. St. Thomas Folvey. Dernier élément. Supprimer. Désupprimer. Supprimer. À supprimer. Supprimer. Désupprimer. F. X. X. M. M. F. F. Renommer. Renommer. Annuler. OK. Si vous changez. Si vous annulez. OK. Renommer. Gestionnaire de fichiers. Clavier Francis. بقي لي Francis. هنا ملف واحد. St. Thomas Folvey SSQ5F22 PMKXMF. Case à cocher non. St. Thomas Folvey SSQ5F22 XMF. Case à... You select Thomas Foldat. Case... You select Thomas Foldat. CLCF. Supprimer. Plus. Rendre. Copier. Ajouter aux favoris. Renommer. Renommer. Dernier élément. Supprimer. Désupprimer. Supprimer. À supprimer. Supprimer. Désupprimer. X. X. L. M. M. F. F. Premier. Annuler. OK. OK. Si vous annulez. OK. Renommer. Récent. Stockage sélectionné. Clavier Français. سأرجع إلى الخلف مرة Retour. واحدة. Récent. Stockage plus. Rechercher. Volume switch layout. Espace. Download Thomas. Speech. Affichage liste. Plus DOP components. في ندخلو الفي فيها ملف واحد. Ver pipeline FRF Thomas 22 full VSSQ 5F22 HDR. Case à cocher. Ver pipeline FRF Thomas 22 full VSSQ 5F22 HDR. HDR. سأحدد هذا الملف. Déplacer. Supprimer. Plus. Rendre. Copier. Ajouter aux favoris. Renommer. Ver pipeline FR. Dernier élément. Supprimer. R supprimer. Supprimer. Désupprimer. Supprimer. H supprimer. وسأكتب G J. H. J. J J. E R. E. E. T. R. T. 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 Renommer. Renommer le Ver pipeline FRF Thomas 22 full VSSQ 5F22 jet. Annuler. OK. OK. Si vous changez. Annuler. OK. Renommer. OK. Gestionnaire de fichiers. الآن Retour. في إمكاننا يعني أن نقوم بهذه العملية مع جميع الأصوات التي نريد أن نضيفها إلى سمارت فويس Retour. أو أن نضيفها. Retour. عفواً. Retour. Retour. سأذهب الآن Retour. إلى الأبيكا إديتور. Retour. Retour. Lancer the application cache reader. Adam. Rachid. Drive. Rachid. APK Editor Pro. APK Editor Pro. APK Editor Pro. About. Settings. Select an APK file. سأدخل إلى هنا. APK Editor Pro. Storage emulated 0 download. Menu switch card. APK Editor Pro Smart Voice 3.0 APK Smart Voice. سمارت فويس آخر إصدار 3.3.0. Edit mode. Edit mode. Full edit resource rebuild. Simple edit file replacement. Common edit. Simple full edit resource rebuild. سأدخل إلى هنا. Decode. Decode. Partial files. ثم إلى هذا الخيار. Partial files. APK Editor Pro. Files non-capture. Files. سأقوم بتحديده. Cocher. APK Editor Pro Kotlin. Case à cocher non. APK Editor Pro Assets. ثم هذا الخيار. Case à cocher. APK Editor Pro Assets. Case à cocher. APK Editor Pro Assets. ثم APK Editor Pro vocalisé. vocaliser. ومن ثم APK Editor Pro exclure X. Case à cocher. APK Editor. Case à cocher non coché. APK Edit. APK. Smalley. Vocalizer. Assets. Menu à folder. Menu à fil. mini add file. Menu 1. Menu à fil. mini add file يعني إضافة ملف. Add a file. APK Editor Pro à Lavoise. APK Editor Pro DCIM.
APK Editor Pro Document. APK Editor Pro Download. APK Editor Pro Brightside Blind Act. APK Editor Pro Download. داونلود. APK Editor Pro. APK Editor Pro Drezip. APK Editor Pro Thomas. توما. APK Editor Pro Speech. Annulé. APK Editor Pro Speech. سبيتش. APK Editor annulé. APK Editor Pro. APK Editor Pro Component. كومبونون. وسأضيف Nouvelle الملفات notification. الخمس. APK Editor Pro Synth Top. APK Editor Pro CLCFR. APK Editor Pro CLCFR. APK Editor Pro. سأبدأ من الأول. APK Editor Pro CLCFR FCFG3XMF. سأقوم بضغطتين. File added. CL. Menu à fil. سأرجع إلى ميني أد فيل. Add a file. APK Editor Pro CLCF. APK Editor Pro. APK Editor Pro CLCF. APK Editor Pro CLCFRF Thomas CFG3XMF. الملف الثاني. File added. CLCFRF Thomas CFG. Menu à fil. ثم ميني أد فيل. Add a file. APK Editor Pro CLCFR. APK Editor Pro. APK Editor Pro CLC. APK Editor Pro CLCF. APK Editor Pro Synth Thomas Full VSSQ5F22XMF. File added. Synth Tom. Menu à folder. Menu à fil. ميني أد فيل. Add a file. APK Editor. AP. Annulé. AP. Annulé. APK Editor Pro Synth Thomas Full VSSQ. File added. Synth Thomas Full. Menu à fil. Add a file. ميني أد فيل. APK Editor Pro Synth. APK Editor. Annulé. APK. Annulé. APK Editor Pro. File. الملف الخامس. Menu à fil. ميني أد فيل. Add a file. APK Editor Pro CLCF. APK Editor Pro. سأضغط على APK Editor Pro لكي أخرج من هذا الملف. ثم APK Editor Pro Component. Component. APK Editor Pro. V. سأدخل إلى V. APK Editor Pro هنا Verb. ملف واحد. Annulé. APK Editor Pro سأقوم Verb Pipe. بالضغط عليه. File added. Verb. تمت إضافته. Menu à fil. ثم ميني أد فيل. Add a file. APK Editor Pro Verb Pipe. APK Editor Pro. سأضغط على APK Editor Pro لكي أخرج. ثم APK Editor Pro. مرة أخرى. APK Editor Pro. ثم مرة أخرى. APK Editor Pro Speech Tariq. APK Editor Pro. APK Editor Pro Speech Tariq. الآن سأدخل إلى طارق. Annulé. APK Editor Pro Speech Tariq. Speech. APK Editor Pro. APK Editor Pro Component. Component. APK Editor Pro Synth Top. APK Editor Pro CLCARW. APK Editor Pro. APK Editor Pro CLCA. سأضغط على الملف الأول. File added. CLCA. طارق كنت من قبل غيرت له يعني دات و HDR لكي لا يعني أطيل عليكم في الفيديو. Menu à fil. ميني أد فيل. Add a file. APK Editor Pro CLCA. APK Editor Pro CLCA. APK Editor Pro. APK Editor Pro CLCA RW Tariq CFG. File added. Menu à fil. Add a file. APK Editor Pro. APK Editor Pro. APK. الملف الثالث. File added. Menu à fil. ميني Add أد a فيل. file. APK Editor. Annulé. APK Editor Pro. الملف الرابع. File added. Menu à fil. Add a ميني file. أد فيل. APK Editor. Annulé. APK. الملف الخامس. File added. Use. Menu à folder. Menu à fil. ميني أد Add a فيل. file. APK Editor Pro CLCA. APK Editor Pro. سأضغط على APK Editor Pro لكي أرجع مرة واحدة. APK Editor Pro Component. Component. APK Editor Pro. V. ندخلها. APK Editor Pro. الدخول إليها. هنا ملف واحد. Annulé. APK Editor Pro Pipeline RW Tariq 22 Full VSS Q5 et 22G. File added. الآن قمت بإضافة صوت طارق وتوماس. سأكتفي
طارق وتوماس Menu home. Build. وسأضغط على build. APK Editor Pro. Berry Step 1 2. Sign. Put to background. Put to back. Step 1 2. Sign. Berry progression 0%. Berry progression 0%. Succeed. APK saved up. Succeed. AP install. install. Close. Install. install. APK ID inconnu. Annulé. Annulé. Smart Voice. Install. Installer. Installer. Smart Voice. Smart Voice. Installation. Berry progression 0. Niveau D. 0. Annulé indisponible. Annulé indisponible. Berry progression 0%. Annulé indisponible. Berry progression 0%. Paramètres. Smart Berry. Analyse annulée. Détail. Ouvrir. فتح. Revenir en Smart Immediate Voice Settings. Tariq Arabe Émirats Arabes Unis. طارق. Robot allemand Allemagne. Robot anglais Royaume-Uni. Robot anglais États. Robot France Thomas Français France. Robot allemand. Tariq Arabe. Settings. Immediate settings. Smart. Smart refresh. General voices assignment. voice Smart voice assignment. refresh. Select. Arabe Tariq indisponible. Preferred Cyrillic letters pronunciation voice robot Russ Russi. Preferred. No preferences non-culture. Smart. Preferred Latinic letters pronunciation voice robot anglais edits Unis. Preferred Latin. No preferences non-culture. Smart voice settings. Automatic language switchings. Continued. Use one. Continue to use. Arabe non coché. Coché. Allemand non. Anglais non. Français non coché. Coché. Italien. Russe non. Espagnol annulé. OK. Smart. Use one language detection order indispensable. Use one voice for continue to use. Continued. Use language detection. Automatic language detect. Automatic. Russe non coché. Arabe non coché. Coché. Anglais non. Allemand. Italien non. Espagnol non. Français non coché. Coché. Annulé. OK. Smart language detection order. Use one voice for entire message case a grave culture non-culture. Continue to use. Retour. الآن سأقوم Retour. بتشغيل Smart سمارت voice. فويس المعدل. Retour. Retour. APK Editor Pro. Retour. APK Editor Pro. Lancer the applications. Menu. Parameters the application. Paramètres de synthèse vocale. Paramètres moteur secondaire. Le mot utiliser un seul moteur. Case à cocher couche. Paramètres de paramètres vitesse. Pitch TT. Paramètres de synthèse vocale du système. Paramètres de retour. Paramètres de moteur préféré auto TTS. Moteur retour. Moteur synthèse vocale auto acapella TT. Smart voice non coché. Attack coché. Moteur préféré. هو Retour. سمارت فويس الآن. Sortie de la synthèse vocale. Paramètres de synthèse. J'y suis au partic. Lanceur d'application. Express. توماس يشتغل. سنجرب طارق. Open Navigation. بحث. تحديث. خارج الحدود منذ سبق صوت وصورة منذ مغاربة العالم 7 حوادث منذ سبق ما اجتمع 30 تعليقات منذ ساعة جيش المقدم. Retour. Lanceur d'application. كنتمنى الشرح يكون مفيد وتستافدوا منه وتحية للجميع.